Hola, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá el de J y en el día de hoy continuamos por acá con el Honkai Starlight, episodio no sé cuánto. Si tengo que tirar un número diría que 14, no estoy seguro, pero más o menos por ahí andaremos. Porque todavía tengo un lío ahí entre cosas que no subí y que sí, y bueno, nada. Así que nada, gente, continuamos por acá, tenemos a Dungeon repapeado. Y bueno, spoiler siempre, bueno, qué sé yo, nada. Les voy a dejar en todo caso, si no lo vieron en el capítulo anterior, en la descripción. Así que bueno, vamos a continuar. Estamos en lo que es la torre envuelta en nubes. Ofrenda obtenida, orden ordenada. Bien. Vamos a ver qué tenemos para hacer. Tenemos por acá a nuestros compañeros. Tenemos acá 7 de marzo. Nos quedamos en un lugar ahí interesante, si se puede decir así. Temía por tu seguridad. Bueno, básicamente estamos acá con Dungeon, que bueno, no subidas cuentas de lo que pasó en el episodio anterior. Nada, se convirtió en el hombre más papeado del mundo. A ver acá. El comandante. Bueno, que este no... Me imagino ya cuál es el... realmente sí, ya nos lo dijo, iba a decir que no nos pidió ese último favor. Pero ya sabemos cuál es. Welt, a ver. When we first mentioned the Xianzhou, there was a sad look in your eyes. They may have banished you. Gracias por toda tu ayuda. You're a member of the express crew, Danheng. Let's settle this matter as soon as... Es verdad. Y mismamente prometió que iba a continuar. A ver, por acá Futsuan, que técnicamente creo que no hablamos por ahora, ¿no? O sea, técnicamente estos dos personajes. Your name was only erased from the public eye. But as the Master Diviner, I know and should know all the records of years gone by. Lo tiene re hackeado básicamente. De reducción. I was not born in the heroic and extraordinary era of the High Cloud Quintet. To have seen those legends with my own eyes. Your appearance closely matches the depiction in the annals. Does Vidyadhara reincarnation really entail a complete transformation? A new life? Bueno, y yo, es medio raro hablar conmigo mismo, ¿no? Pero nada. Ok. Perfecto. A ver acá qué onda. La estatua del gran maestre está muy determinada por el paso del tiempo. Hay pequeñas inscripciones grabadas cerca de su base. Volvemos en tiempos de peligro y lucha. Cuando la tierra se había amenazado por un ser maligno, invoquemos el poder del antiguo océano y erradicamos los brotes de la oscuridad con su luz. Concentrarse en el sentido de la gran fuerza de este lugar. Bajo las olas eternamente inquietas brillan las raíces de un árbol milenario, dormido durante mucho tiempo con vida como una bestia que despierta después de invernar. Las restricciones impuestas por los antiguos grandes maestres, las ataduras que abandonan el poder de las bestias, formaron un frágil. Ok. Me puse a leer de la nada. Hay gente que no le gusta que lea, pido perdón. O que hable mientras se lee. Ok, cuidado. Tranqui. Empezamos bien. A ver, para. No me pongas música con copyright, te lo pido por favor, Starlight, porque te mato. Te mato, Starlight, por favor. Tranqui. Empezamos bien. No sé. Bueno, tranquilo que hizo. Ok. Ahí vienen cosas. ¿Qué quieren que les diga? La llegada del invernadero lunar. The annals mention that Scale Gorge waterscape was once the location of Dragon Palace. Small wonder. Look at all these submerged structures.
I was fortunate enough to be here during the Shuhu upheaval period. I witnessed this place in its prime. Lady Fu. Here, General. Presente, dice. Remain here. Lead the Cloud Knights in defense of this passage. We must prevent further incidents. Jing Yuan. General, are you planning to face Phantylia alone? Vamos a ir nosotros. I wouldn't say so. I'll be Básicamente. counting on a few friends for support. General, don't cast us aside. We're willing to go with you. Yes, General. We may not be the mightiest force, but it's our duty as Cloud Knights to protect the Xianzhou. How can we let Outworlders face the danger while we stay behind the lines? With your permission, sir, allow me to lead the way. I understand your sentiments, soldiers. But the adversary ahead of us is not an abomination of abundance. They are a Lord Ravager of the Antimatter Legion. Crossing this line will bring you into the conflict between the Rainbow Arbiter and the Ruin Author. You have a more important duty. Cloud Knights, attention! Cuidado. After I enter the Ambrosial Arbor, and if the seawater returns to its original state, you must withdraw immediately and seal off the delve once more. The Master Diviner will lead you. Yes, General! Ok. Lady Fu, if I am unable to return, I entrust you with the important task of relaying the full account to the other Xianzhou ships. I trust you will be here to reissue the order in person. But whatever the outcome, I will do as you command and honor the mission. Spoken like a true general. Bueno. Vamos. Ok. Bien, subimos de nivel. Y bueno, esto, seguimos por acá. Ok. A ver qué dice por acá. Ok. Perfecto, no molestemos entonces. Vamos a bajar acá estas escaleras. Oh no. No parecen tan escaleras ahora, ¿no? Pero bueno. Bien. Acá tenemos más recuerdos de estos laros. Lost your senses. You think this will gain the trust of the Xianzhou natives. Those who are not of our kind can never be of our mind. I understand your misgivings, but my decision is made. That is the course we must take. Very well. In that case, I will report you to the preceptors and have you stripped of the name and power of the High Elder. This must be the first High Elder that accepted the mission to quell the Ambrosial Arbor. According to tradition, from then on, successive High Elders were obliged to return to the Dragon Vista Rain Hall. They would guide the tides of the ancient sea to guard and strengthen the Arbor's seal. Do you remember now? Yes. Reverence to the Three Talents, the path to the Great Roots. It's the way to the root depths. Is that some kind of riddle? Reverence to the Three Talons. What the heck does that mean? Don't worry about it. Just follow me. Oh, what a huge palace. Completely abandoned. That must have been difficult for them. Imagine how upset you'd be if you had to abandon me. For the Vidyadhara, it must have been a necessary sacrifice. Me gustaría escuchar qué decían los cosas, pero me iban a contar el diálogo y la verdad que quería ver qué decían esto también, así que bueno. A ver, lámpara reveladora. Ajá. Ok. This is one of the places mentioned in the riddle. ¿Y cómo sé en qué orden van? One of the Three Talents. If we can break the seal here, we'll be a step closer to the roots of the arbor. Those seals you mentioned,
Do you mean these weird-looking stone 1, lanterns? 2, 3, 4. That's right. Así, From what I es como... recall, we have to touch these stone lanterns in a particular sequence to unlock the seals in this area. In that case, then, I'll leave it to you. I'll do my best. Ok, 1, 2, 3 y 4. Ok, fácil. Venga el puzzle. Bueno. It worked. General, Bien. did you hear about Miss Tingyun? I received word from Lady Fu. The depth of Phantylia's infiltration, along with her meticulous planning, makes her extremely difficult to guard against. The Cloud Knights will carry out an investigation, but for now, our most pressing matter is to put a stop to Phantylia's scheme. Plagado de enemigos esto. Movete porque si no vas a pelear y no querés pelear. Ok. Perfecto. Acá todavía no. ¿Y esta? This seal was already on the verge of breaking before the Ambrosial Arbor's resurrection. Ajá. Show your courage. Sound ringers. There are abominations up ahead. Dice. A ver si es lo que tenemos. Bueno, igual esto se puede encargar de autoplay, así que calma. Lend me your strength. Queremos también hacer un otro. Tranqui. Lend me your strength. Otra más. Bomba. De una. Ulti. Está muy buena la animación la ulti. No sé si ya lo dije acá, no lo dije, no lo sé, pero está muy cool. Bien. All will be swept away by the wind. That's better. Qué pesado. Just a little something. Bueno, un tipo a ella. La pantalla que se deja. Eternal. ¿Y este qué le pasa? To guard and defend. Crush them. That's better. Mucho pesado. Knowledge, the measure of truth, and falsehood. Bien, Existence is unity. Answer me. 0 points. se va de vuelta. Just a little something. Se separa el... Entiendo porque es el coso el que está jugando ahora, ¿no? Pero... qué sé yo. All will be swept away by the Vamos a sacar wind. a Natalia, nuestra fila, ¿no? That's better. Acá, acá. Muy bien. Hecho. Did you notice the flagstone the creature was stepping on? I wonder if it has any connection to the seal.
¿Y esto cómo hacemos? O sea, revelación. Bueno. ¿Qué pasó, Max? No. Por ahora no. Ok, este es el último. Esto está roto. O sea, ¿cómo me ubico? Porque esto me imagino que son pilares. 1, 2. Esto imagino que son pilares. A ver, si es que de poder lo podemos hacer, ¿no? Pero... porque acá hay uno solo. O sea, este es este. O sea que es el último. Tenemos uno. A ver. Vamos a ver si nos sale. Me imagino que es... o sea, en base a venir de acá. Así. Así. Ok. Este es el primero. Bien. ¿El segundo es este de acá? ¿O no? No, ¿cuál es? No, es el de acá. Este es el segundo. El tercero es el de acá. Ahí va. Y este entonces es el último, dijimos. A ver. Perfecto. Okay, let's head to the third seal. Bien, estaría peor a curarme ahora en el coso. Esto me lo puedo llevar también. No quiero pelear, la verdad. Bueno, volvemos que para allá. Espero que me pueda curar. Acá me curo, listo. Perfecto. Ahora ok. Esto lo rompo. ¿Quién es? A mysterious intruder. But that voice is so familiar. Es verdad, o sea, me suena de dos. Bueno, ¿esto es por acá o por donde? No tiene pinta que sea por acá, sí. No. Por acá, ¿no? Ok. What? What is this? Miss March, I would advise you to refrain from interfering with the Videodora. Huh? The Videodora? You mean these pearls will turn into people? When the life of a Videodora is over, they return to the ancient sea and form a shell, before emerging anew. Ah, ok. Mira. Acá imagino que será lo mismo. Bueno, mira. Dátolo. A ver, acá podemos pasar. Y lo siguiente es para acá. ¿Puedo romper esto? Perfecto. Esto es lo mismo, dijimos. Ah, imagino. Ok. No quiero pelear con usted, señor, por favor. Si es tan amable. Bien, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Qué hago con esto? No lo sé. Y acá no parece haber mucha info en tanto las cosas que tenemos. Ah, sí. O sea, en base a los reflejos. 1, 2, 3, 4. Así. A ver, me cae algo igual. Beneath the lunar glow adorn,
Vidyadhara eggs begin to form, and from the ancient sea rebirth, to walk again on solid earth. This mural describes the Vidyadhara hatching rebirth in the luminescent depths, the beginning of self-reincarnation. This mural is pretty interesting. It looks like time hasn't had any effect on it. This mural must be related to the others here. It tells the story of the Vidyadhara self-reincarnation, from hatching rebirth in the ancient sea, to the return to that same sea as the cycle begins again. Hey, do you think this could be related to the seals? Perhaps. Perhaps? Fair enough. It's tough racking your brains all the time. Entonces este primero. A ver acá. And as the day is almost gone, return alone to water's song. Beneath the waves in silver shell, the worldly limit of the Vidyadhara is reached after 7 centuries. They return to the ancient sea and form a shell, awaiting the next hatching rebirth. What seems to be the problem, friend? It would appear the seals have you at a loss. Could the murals in our vicinity be related to the seals? Our reincarnation's greatest cost, the wisdom of a past life lost. The mural depicts the Vidyadhara being guided by their elder, a wiser kin after their rebirth. Ok, este es el segundo. Este es el segundo. Fijo que ese es el segundo. Our people sing the hymn of clouds, and dance to water's cherished sounds. And high above the dragon flies, to each is destined different. This mural portrays the Vidyadhara young. They acquire knowledge and depart for different places on the Xianzhou. Ok. A ver. Entonces, este primero. Muy bien. El segundo es este. Para mí. Bien. Ahora, ¿cuál de los dos este es el último? Para mí es este. El siguiente. Bien. Ok. Perfecto. Y este es el último. Muy bien. Bien hecho. Tenía que ver con los murales. A ver, ahora qué onda. Acá aquí. The reverence to the 3 talons is complete. Now, we must head for the roots of the arbor. The roots of the arbor are still growing. It's Phantylia. We must hurry. Enemigos pasamos completamente de ellos. Bueno, fijaremos en todo caso. A ver acá. ¿Qué onda con estos? Young master, must we really forsake Scalgorge Waterscape? Can you forgive me, Yuan? I cannot say, young master. I feel resentment in my heart. But there are also feelings I cannot put into words. The senior Vidyadhara say that the Xianzhou offered us this place, that we hail from another world. Is it time to repay them? It's time to repay them. Ok. Bueno. A ver. ¿Ahora qué? Is that a dragon? We've reached the end. These are the roots of the ambrosial arbor, where the vestiges of abundance lie. Reverence to the 3 talons, the path to the great roots. This is it. Under the power of the High Elder, the arbor's roots have formed into the image of a dragon. Now, I will break the final seal. A pelear, me imagino. I hope everyone is prepared.
Bueno. Vamos. Vamos allá. Raíces del árbol de la ambrosía. Ah. Ok. Y Yuan debe estar en el equipo. Cuando lo tengo, así que imagino que... Ah, me dan de prueba. Mira vos. Bueno. Ok. ¿Cómo organizamos esto, no? Creo que lo lógico sería poner al tipo este si os bien. Temas que, a ver. Esto lo tenemos. Pues ya está. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el equipo de la vida de siempre. Bueno, a ver si lo... Bueno, es una tontería esto, ¿no? Pero qué sé yo. Yo, así. Y ya estamos. Podría poner acoso por ser el full agresivo. Así que... Nada. Vamos con este equipo. A ver qué onda. Has the General of the Lawfu chosen to grace me with his presence? That witch! She was here waiting for us the whole time! Show yourself, Phantylia! And the benefactors, too. Oh, patience, patience. Let me make myself presentable. Esta era la atención falsa, ¿no? Imagino. The Arbor's traces really do possess the power of metamorphosis and resurrection. Imagino que esto no servirá para nada. Ready yourselves. I command. Don Hong, guard my back. I'm counting on you. Understood. Okay. A ver. Phantylia, what is she doing? Que nos frega el dedo. Okay. Cuidado. Tranqui. Benefactors, behold this beautiful body. The miracles of abundance live up to the name. All things are as one. Let's see if I can put it to good use. The very power that brought the Xianzhou long life, I will use to bring it destruction. Phantylia has usurped the power of the Arbor. All of you, focus on destroying the Phantom Flowers. I'll go for the body. Okay. You'll pay for this. Lend me your strength. We've entered the storm. ¿Por qué no? To guard and defend. Crush them. Vanquish the abomination. Creo que es muy pronto para curar. So much bark with so little bite. Your attacks are futile. This body was born of the Arbor. You are but ants. That's some strong wind! March, careful! Okay. Every petal and all will be swept away by the wind.
Lend me your strength. To victory! Show no mercy. Ahora voy a curar. That's better. No puede morir esto. Try untangling yourselves from this. The weeds in my garden give me more grief. Your arrogance betrays you. I am the vanguard of the hunt. Vanquish the abomination! Naughty child. Your assistance is timely. Blood sex. Phantylia, your scheme ends here. For the Xianzhou! Time for a shot. That's better. Oh, se asegura a sí misma. Definitivamente las plantas. Pegamos. Retirar esto. On my command. Every petal Ulti. will be swept away by the wind. We've entered the Ulti acá storm. también. To guard and defend. Crush them. Ya podemos hacer un básico. This battle is unavoidable. Naughty child. Que yo creo que si le pego le bajo ese Crushing 1%. an ant with the weight of a star. How indulgent. Pero no va toleado. The universe Ah. will end in destruction, and with it, the abundance and the hunt will disappear. No, 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 quieto, 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 quieto. Quieto, 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 quieto. Vanquish the abomination! You'll pay for this. Show no mercy. There's more to life. Enjoying it. General of the Xianzhou, can your feet... Gonhong, you take it from here. Did you think it was over, Phantylia? No puede decirle nada, gente. Ok, buenísimo. Oh, a scion of permanence. Have you finally remembered your duty of watching over the arbor? That's better. So This battle this is is the warmth of unavoidable. life. I am the vanguard of the hunt. Some value, I La cagué. suppose. Pero bueno, no pasa nada. Time for a Confíen en shot. mí. 1,000 thanks. Just a little something. Sí, 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 sí. Necesario, Assistance is necesario. timely. For the Xianzhou! Realmente necesario. Every petal, all will be swept away by the wind. That's better. We've entered the storm. To guard and defend. Okay. Crush them. Vanquish the abomination! Grace and elegance. No, va, bajan. You'll pay for this. Bien. Troublesome.
So this is the one. And the vanguard of the hunt. For the Xianzhou. Show no mercy. Creo que la ulti es una mierda. Are we still ants to you, Phantylia? So much effort to crush us, and met with so little Es una mierda success. esa ulti, gente. I wonder what the other Ravagers would think. It's almost as if you can't wait to be acquainted with them. I'm Última afraid fase. you won't have the chance. Sí, todo muy lindo, pero lo que me gustaría hacer es esto. Porque si no, vamos a estar... Deja, si me cae. Quieta, 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 quieta. Alto ahí. Time to end this. Out of ideas, Phantylia. Chao. Show no mercy. Ok. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Every petal, all will be swept away by the wind. Existence is unity. Vanquish the abomination. I'm okay. Time for a shot. Yours. Time. You're wasting my time. Time to end this. Justin, just a little something. So this is the one. Every petal in life, all will be swept away by the wind. To victory! Lend me your strength. For the Xianzhou! Time for the men. Show no mercy. That's better. So Yeah. this is the warmth of life. A foregone conclusion. Perfecto. Vanquish the abomination. This battle is unavoidable. De nada. Ok, esto la cura. Bueno, la calculado. Some value, I suppose. Is that it? You'll pay for this. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. For the Xianzhou! That's better. Enjoying yourself? Time to end this. Just a little something. Dame esta ulti. Thousand thanks. This battle is unavoidable. Dame esto. Swept away by the wind. Y dame esto. Show no mercy. Y hacemos eso. Ahora le cagamos. Phantylia, your scheme ends here. Vanquish the Terminamos acá. abomination. Forgive my indulgence. Yours for my next trick. I shall turn each of you into my Void Rangers. The power of the destruction will eat away at your flesh and transform you into pawns of the great Nanook. Let's start with this arrogant Xianzhou Jing. Okay.
bro. Ángel, tu momento de brillar. Would cast the law proof back into chaos. Destruction works in fascinating ways. What are you? Wow. Bueno. Not bad, General of the Hunt. But all I lost was a body stolen on a whim. And you, how much longer can you last? The destruction of the Xianzhou is nigh. Be gone, power of destruction. Tell the Legion that the vengeance of the Hunt will fall upon them. Gorda. General, are you okay? I'm still alive. Bueno. ¿Qué sé yo? And it would seem the two of us can still coordinate our efforts. Phantylia, a truly fearsome enemy. If she hadn't attempted to turn me into a pawn of destruction, I'm afraid victory would have been far from certain. Phantylia had established a link between me and herself. Her well-timed strike gravely injured her. Thus, her connection to the Arbor was severed. So it was all part of the plan? When Don Hung stabbed you, I was scared to death. It takes more than that to destroy an emanator of destruction. Still... Phantylia won't be stirring up trouble anytime soon. Don't worry about her infecting the Arbor again. It's just that sealing the Stellaron is going to take some time. Leave that to the Master Diviner. I'm afraid I may be somewhat spent. General, keep those eyes open. Now's not the time to fall asleep. Hey, wake up! Un momento después llegan Yuan y los 5 caballeros. Perfecto. Bueno. Take a rest. It's time for tea and cakes. Wow. Bueno. Bien. Varias cosas hechas. Nivel 49 por ahí. Así que bueno, bien. Terminamos por acá. Y creo que yo que también... Vamos a terminar el video. Me van a matar. Pero bueno, me gusta decir que sean no tan largos. Están llenando de mensajes igual. O sea, también te digo. ¿De quién es? Bueno, vamos a ver qué onda acá en los mensajes. A ver si tenemos cosas nuevas. Más que no son misiones, efectivamente. ¿Cómo? De acuerdo, bueno.
Destinatario no existe. Ah. Bien. Ok, ¿esto qué onda? Ah, ok. Bueno. Parece ser que esto lo debemos hacer luego, la inmediatez. Bueno, tenemos bastantes cosas nuevas por acá. A ver, también así rápidamente. Así que bueno, visto acá cosas. Estuvo buena la misión, la verdad. Me imagino que esto que desbloqueamos es el jefe nuevo, diría. Va, nuevo, o sea, el de ahora, digamos, por así decirlo. Pero bastantes tiradas también. Va, bastante cosas que no sirven para tiradas. Así que nada, gente. Lo vamos a dejar por acá para que no se extienda más. Sea corto el video o no, creo que está bien más o menos manejarlo así. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Van a tener la continuación en la descripción, así que nada, nos veremos en otra. Muchas gracias y será hasta la siguiente. Adiós.